କରୁଛୁ? ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୋର? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ ରହିଯାଅ, ସ୍କୁଲ ଆସନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲୁ ଜାଣିଛ? ନଦୀ ପାର ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ, କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବାଘ ଭାଲୁ ତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି। ତମେ ମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପାଠ ଦେଖେଇ ହଉଛ। ଚାଲ ଯାହା ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ପାଠ ଟିକେ ପଢିବା। କଣ ଅଛି ରେ? ରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ। ହଉ ହରେ କାଇଁ କହିଲ ଆମ ଆଦି କବି କିଏ ରେ? କାଇଁ କହିଲୁ? ସୀମା ତୁ କହ। ପାଠ ତତେ ପଢିବାର ଜଣା ନାହିଁ? ପାଠ ଘରେ ପଢୁନୁ, ଦି ଦିନ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ, ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଲେଖି ସରେଇ ଦଉଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଟିଚର ହେଇଛୁ। ତମ ଭଳି ପାଠ ପଢିଲେ ତମେ ସବୁ ବିଲରେ କାମ ଆଗ କରିବ, କିଛି ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, କଣ କରୁଛ ସବୁ? ବହି ବାହାର କର। କାହିଁରେ କାଲି ସବୁ କଣ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛ? କଣ ସୀତା ଲେଖିନୁ? ହଉ ସମସ୍ତେ ବାହାର କର। ଯିଏ ଯିଏ ଲେଖିନ ସବୁ ଆଜି ବସି ଲେଖ, ହେଲା କି? ଲେଖ ସମସ୍ତେ। କାଲିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାମ କରିବି, ବୁଝିପାରିଲ? ପାଖ ପିଲାଙ୍କ ମଝିରେ ଯାହା ଆସିଛି ଲେଖେ ଲେଖେ। କଣ? ହଁ ତୁ ଭାବିଦେ ତତେ 10 ମିଳିଛି ବୋଲି ଭାବିଦେ। କିଛି ପାଠ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାର୍କ ମାର୍କ। Good morning students. कौन पढ़ेगा? मने नहीं। कौन आसु? स्कूल को चिड़ियाखाना भाविଛୁ? ଆମର ରାହୁ ଭାବିଛୁ? ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ? चलो आज हमें पाठ स्टार्ट करिया। कौन? टॉयलेट। मु क्लास फेसर के समय हैला? क्लास को आसु आसु तो टॉयलेट लगुची। तो हाथ से मेहंदी कौन पे लगी छी? मेहंदी कौन पे लगी? को 10 दिन तले तो बाहर गलो जायतिल जे से मेहंदी छाड़ी नहीं। एडी को स्कूल को आसु ना पार्टी फंक्शन अटेंड करियो आसु। तो हसु को मेरे हसु कोन बे जो कोच गोटे चापड़ा देबी। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ओ छात्री आज मु ए साड़ी टा मु 8000 टका दे किनी छे। सुंदर देखा जिबिनी। कौन रे? तू खाली फोटो ही उठेलु ना? कौन फेसबुक रे किंग हो ना कौन? ओ तमर सेटा से तम अकाउंट की हो मु तम फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड मु फ्रेंड कर दे। टेंशन नहीं होनी। ये तो खाली हमर खाली फोटो ही उठेला तो फोटो पागल हो गलानी आ। मु केबे भी घर फोटो उठाएनी, मु सब बेले बाहर जाई फोटो उठाए। काना बाहर फोटो उठेले फोटो वायरल हो, फॉलो लाइक कमेंट जीवो। तमे किछि जानिनो। आओ कौन रे? तू पुनी इंस्टाग्राम खोलछु देखि लीजे। मते कौन पे फॉलो करनु इंस्टाग्राम रे? और तो बोला आओ किए कहूची तुमु तमे घरे जाई घंटा लेखा जति बही धरिबो आटे हिजो।
ପାଠ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ରେ, ସହଜ ବୁଝିଗଲ। हाय फ्रेंड्स, जदि आपको मो वीडियो भल लगे तेबे फन विथ जयश्री को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे ଥିବା बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। मो वीडियो रो न्यू न्यू अपडेट आपन पाखरे जल्दी पहुंची जीवो। आपन को अपेक्षा रे लव यू ऑल।